आराम से आपण एथिरे आपणकर जिनस सब पैक करिक आपण जेबे जुआड़ जिबे पिकनिक पिकनिक जाउछन कि कौन सी जगह ट्रैवल करिया जाउछन आपण नहीं परिबे। बहुत बेहतरीन क्वालिटी अच्छी देखली ये टिके जस्ट वेलवेट ग्रीन टाइप रो कलर उठे अच्छी ये देखो ब्लैक कलर टा पूरा गॉर्जियस लागुच देखो ब्लैक कलर टा अछि ब्लैक कलर के मस्त लागुची एबे देखो ता सहित रेड कलर मध्ये अच्छी रेड कलर। नमस्कार दर्शक बंधु आपण को गोटे नुआ वीडियो आपन स्वागत। बहुत दिन आम वीडियो करनी तेणुक समय अभाव वीडियो कर बर्तमान आपण गोटे सुवर्ण सुजोग नहीं आसी तो गोटे बिजनेस प्लान नहीं आसी तो आपण आम सहित सब जोड़ी हो रही जदि आपण आम चैनल नुआ तेबे आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करूँ एवं आम सहित जोड़ी हो रुहतु। आम आपन को नुआ नुआ बिजनेस आइडिया विषय में आपन को जनइबू जो बिजनेस आम आरंभ करने जाऊँ केमिति कौन आपण आम सहित जोड़ी हो रही से विषय में आपको जनइबी केमिति कौन आप प्रॉफिट पाइबे से विषय में आपन को जनइबी। तो ये बिजनेस आपन करने को हेले हमर प्रायतः दीटा ग्रुप आपन को आमे प्रोवाइड करिवु। गोटे ग्रुप होछि लॉट सेगमेंट सेकंड होछि ऑनलाइन सेगमेंट ऑनलाइन जोड़ा हमर चाइनीज प्रोडक्ट गुड़ा सब ऑनलाइन प्रोडक्ट गुड़ा सब सेटा आपन को हम सेल करिवु। आ उठा होछि लॉट माल मतलब जे लॉट रे जो जिंस सब रहइबो क्वांटिटी हिसाब रहइबो तो आपन साको नै के सेल कर परिबे। तो ग्रुप रे आपन को प्राइस दिया जिवो एवं से जो लॉट रहइबो लॉट माल रो वीडियो रहइबो जेपर कि लॉट माल रे आपन को रहइबो जेमती आपनकर कुर्ता हो कि पैंट हो शर्ट हो कि लेडीज आइटम चप्पल हो तांकर कुर्ती हो कि साड़ी हो एनी आइटम जेकोसी आइटम आपनकर लॉट रे आपन को हम प्रोवाइड करिवु तो प्राइस हम आपन को मेंशन करिवु तो आपन ताको देखि आपन बहुत माने कम रेंज रे जहा कि मैन्युफैक्चरर भी माने आपन को बहुत कम प्राइस से आपन को जिंस मिली परिबो आपन को व्हाट्सएप रे आपन देखि परिबे। तो सेटा हमें वीडियो रे प्रोवाइड कर परिबो एक्चुअली प्राइस हमें रिटेल प्राइस हमें वीडियो रे आपन को शो करेबु किंतु एक्चुअल प्राइस आपन को ग्रुप माध्यम रे जणाई जायछिबो। जो ग्रुप रे आपन को आपन जो रहिबे जड़ित रहिबे से ग्रुप रे आपन को सब जणाई जायछिबो। तो यही बिजनेस आम आहरी गोटे यही भिडियो संपूर्ण भाव हम आपको से जन पारूनी तो आगामी भिडियो मुझे आपको निश्चय भाव भल जनइबी। तो से आम चैनल सहित जोड़ी हुई रही बर्तमान मुझे को गोटे नुआ जिनस आम पाक कौन मैं ट्रॉली बैग देखु मार्केट रे ट्रॉली बैग आप देखिए बहुत ट्रॉली बैग देखिए तो ये भी देखो ये गोटे बहुत भल क्वालिटी बैग जस्ट गोटे सैंपलिंग मगई एवं ये आप चाहिए ये बैग नहीं पारे बहुत किसी प्रोडक्ट आसो आप जहाँ चाहिए एनी प्रोडक्ट आम आपको जोगे पारू आप चाहिए बिजनेस करने बहुत भल प्राइस आपको दे पार किंतु ये कौन हम ना आम आपको जो प्राइस दबू ताकू केबे आम वीडियो रे बर्तमान प्रकाश कर पारू ना जेहेतु समस्त देखुंती तो प्राइस रिवील करहबनी बर्तमान आपको रिटेल प्राइस कहूँ जदि होलसेलिंग आपंकर माने होलसेलिंग प्राइस नबार अच्छी ताला आपण आम सहित डीएम करेंगे नचेत आप व्हाट्सएप ग्रुप सहित जोड़ी रही। बर्तमान देखु बहुत भल क्वालिटी बैग अच्छी ट्रॉली बैग अच्छी देखु बहुत सुंदर मत देखा तो आप चाहिए क्या गिफ्ट दे पारे कि निजे यूज करें। देखु बहुत प्रकार रेड कलर अच्छी ये जस्ट ग्रीन टाइप रो कलर अच्छी ब्लैक कलर भी अच्छी आप गुड भाई टे देखु एटा देखु केमती केते भल क्वालिटी देखु देखु केते भल क्वालिटी जिनस आप देखिले देखो चका लगी बहुत बढ़िया अच्छी पूरा सुपर डिजाइन बर्तमान देखु देखा पूरा बेस्ट क्वालिटी बर्तमान मार्केट रे जिबे एभली बैग आप कि मिनिमम आपन को ये 2021 टका भाया पड़ो तेणुक आप देखु देखा
ଭିତର ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଭିତର। ଏଠି ଭିତର ଦେଖେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର କିଭଳି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେବେ, ଯୁଆଡେ ଯିବେ ପିକନିକ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ବେହତରୀନ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଏଇ ବ୍ୟାଗକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପର କ୍ୱାଲିଟି ବ୍ୟାଗ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବ୍ୟାଗ ଆମଠାରୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ୍ କହୁଛି, ଆପଣ ମାତ୍ର 1399 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ହୋଲସେଲରେ ଏ ବ୍ୟାଗକୁ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ DM କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ DM କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବୁ। ନହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ, ସେମାନେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିବ ତାର ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଗ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଇଏ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭେଲଭେଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରେଡ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବି। এইভাবে ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଜଷ୍ଟ ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କହିହେବନି, ମାନେ ଏମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା ଦେଉଛି, 1 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନୂଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବୁ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁମାନେ এই ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1399 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣ ଆସି ଆମଠାରୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ତାର ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇଦେବୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନା। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ କଥା। ଏବେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଫିଲ୍ଟର 5 ଲିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ 5 ଲିଟର ଫିଲ୍ଟର। ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର 330 ଟଙ୍କା। 5 ଲିଟର 330 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଛି। ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 5 ଲିଟରିଆ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଘରେ ରଖିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 330 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ହୋଲସେଲ୍ରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବତାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଲଟ୍ ମାଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାଲ୍, ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୋତା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାସନେବୁଲ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଲଟ୍ରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ସପୋଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଟି ସାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
तो मुझे आनी आपड़ जब आपको होलसेलिंग नवाक चाहिए तो आप इमेजिन करें या प्राइस केते मुझे से जनइबी से नेक्स्ट वीडियो मुझे देखी किंतु आपको जब आप रिटेल नवाक चाहते मात्र 99 रुपीस यही माने टी सर्ट मुझे बतई दूसरी तो देखेबी से जिन आप नेक्स्ट वीडियो देखेबी कि प्रकृत 99 रुपीस आप पाइपर तो आर होलसेलिंग प्राइस अलग अच्छी बहुत कम रेंज आपको मिल तो आपको खाली देखे दूसरी गोटे कौन साम्पलिंग आपको ये वीडियो माध्यम जनाऊँ नेक्स्ट वीडियो रे ये केमती कौन क्वालिटी अच्छी कौन अच्छी मुझे सब देखेबी आप चाहिए नहीं पारे तेणुक जदि आपण आम सहित जोड़ी रे तो सब आम चैनल को फॉलो करूँ आम वीडियो जो गुड़ा आसो आप देखूँ जदि आपको आम चैनल भल लगता है आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिंतु रोचु नमस्कार पुणी देखा आगामी एक वीडियो रे धन्यवाद।